ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली सर्वजन मनमोहिनी तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया को शेयर करुच्ची, जार सामान्य व्यवहार देखि आपण जेकोसी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तंकर पाखापाखि केवल छिड़ा होइजिवे, से आपनकर दर्शन मात्रके ही तत्काल तंत्र समोहित वशीभूत हो पड़े एवं कौन उद्देश्य आपण भितर थाऊ ताहा आपनकर परिपूर्ण करने लगे। से एभली भाव में आपन को सपोर्ट करेंगे, एभली भाव में आपनकर फल रहिबे, जद्वारा कि तांको जदि केही सेथुरु विच्युत करने चाहिला करिपरिबो नाही, कारण ये तंत्रोक्त समन क्रियार एक तीव्र आकर्षण शक्ति रही जहाँकि तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय को संपूर्ण भाव में छाईजिवो एवं आपनकर अनुकूल करिवो। तेबे एही सर्वजन मनमोहिनी तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया को सफल भाव में संपादन करने पई कौनसी मंत्रर भूमिका नहीं, तंत्रर भूमिका नहीं, सूक्ष्म उपाय जहाँकि आपण मानक कल्याणार्थ को शेयर करुच्ची। आपण यहां निजर इच्छा मते कौनसी भी क्षेत्र में व्यवहार करें। विशेषकर जदि कौन स्त्री अथवा झील आपण को प्रेम में धोखा दौरान, तेबे से धोखा देथिबा स्त्री अथवा झील को निमिषकरे आपनकर हाथ मुठा को आनिकरी जेकोसी प्रकार उद्देश्य को परिपूर्ण करें, किंबा जदि नूतन भाव कौन स्त्री अथवा झील सह स्नेह प्रेम संपर्क लव रिलेशनशिप अटाचमेंट होगा चाहते ताहा क्षणिक संभव हो पार, अथवा यही तंत्रोक्त सर्वजन मनमोहिनी वशीकरण क्रिया माध्यम आपनकर परिवार मध्य आपण शांति श्रृंखला बजाय रखिपारे एवं कौन व्यक्ति अमानिया होते ताको सठिक रास्ता को आनीपारे, अथवा यही तंत्रोक्त सम्मोहिनी वशीकरण क्रिया माध्यम आपण निजर उपरिस्थ ऑफिसर कर्मचारी महल नारी बा पुरुष को हाथ मुठाए रखिकी चाकरी कर्मवृत्तिर अग्रगति उन्नति करें। एवं जदि आपण माने याकू निजर व्यावसायिक पेंठस्थली में प्रयोग करती, जोटिकी आपनकर ग्राहक मैंने आपण दुकान को आसुना, आपण जिनस को किणुना और आप लाभवान हो पाना, से क्षेत्र चमत्कार भाव में फल दे था। आपण दुकान में ग्राहक मान भीड़ जमी थाए, आपण दुकान को आकृष्ट होकर आसिक एभली वश्यता स्वीकार करते, आपण प्रत्येक जिनसर सुंदर क्रय विक्रय होता है और आप लाभवान होता है। तंत्रोक्त सर्वजन मनमोहिनी वशीकरण क्रिया माध्यम कौन शत्रु को आप निमिषक करायत्त करी तार शत्रुता कबल चिरदिन मुक्ति पाइपर। सी आप दर्शन मात्रके ही तार समस्त शत्रुता भाव को भूल एक सर्वजन मनमोहिनी सर्वकल्याणकारी यही शक्तिशाली सम्मोहिनी क्रिया को आपण मानक पाखरे समर्पण करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके आम चैनल को आसचंती एवं यही कंटेंट आपको रुचि रोचे, तेज चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सब को आपने सर्वाधु देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली तंत्रोक्त सर्वजन मनमोहिनी वशीकरण क्रिया जार सामान्य व्यवहार देखिए आपड़ जेकोसी व्यक्ति पाखे केवल छिड़ा होजिबे, तांको सह वार्तालाप करिवार आवश्यक नहीं, तांको मनर अभिप्राय जनइबार आवश्यक नहीं। से आपनकर दर्शन मात्रके ही केवल आपनकर उपस्थित रे ही एभली मोहित वशीभूत हेबे, जद्वारा कि आपनकर सर्व कार्य साफल्यमंडित हम। आपन जहाँ चाहते ता निश्चित भाव में प्राप्त करके रहिबे एक एभली शक्तिशाली क्रिया जहाँ कि आपड़ जेकोसी स्थान में प्रयोग करेंगे, से ही स्थान में अप्रतिद्वंदी विजय लाभ करेंगे। तेज आपण मैंने जो भाव में निजर स्नेह प्रेम संपर्क में व्यवहार करेंगे, संभोग क्षेत्र में व्यवहार करेंगे, पारिवारिक क्षेत्र में व्यवहार करेंगे, निजर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में व्यवहार करेंगे और आपंकर व्यवसायिक पेंठस्थल में व्यवहार करेंगे। से भली अजात शत्रु को करायत्त करी तार शत्रुता कबल मुक्ति पाइपर एवं यह जो भाव में सरल से भाव में शक्तिशाली जेबे आप प्रयोग करेंगे केवल सठिक नियम जातु देखिए आपंकर कौन व्यतिक्रम हम ना। आप गोटे थर मात्र यह प्रयोग करी जीवन में अनेक बार सफलता लाभ करें। बारंबार ये क्रिया कर आवश्यक नहीं, केवल जो विधि आपको बताऊँगी से विधिटी को ध्यान सहकार शुणु। एथपाई आपन को कौन मंत्र प्रयोग करने पड़ो ना, केवल यही दुई गोटी जिनस को प्राथमिक भाव में संग्रह करूँ एवं आउ गोटे जिनस जहाँकि आप अत्यंत सहज संग्रह करेंगे श्रवण करनियंतु एवं यह जेकोसी दिन जेकोसी समय ही आपण मैंने करेंगे। आप कौन निर्दिष्ट तिथिवार नक्षत्र आवश्यक नहीं। तेबे आपण मैंने यही तंत्रोक्त सर्वजन मनमोहिनी वशीकरण क्रिया को सफल भाव में संपादन करने आपको मात्र 3 गोटी जिनसर आवश्यक। आपंकर प्राथमिक हूँ गोलाप जल, जहाँकि आप
ନିଜର ପାଖରେ ଥିବା ପୁଟଲି ବଣିଆ ପଞ୍ଚାରୀ ବାଇ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ଜଳ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ମଳ। ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାକ ପକ୍ଷୀ ବା କୁଆ ପକ୍ଷୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଆସିକରି ଦାନା ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦାନା ଖାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ମଳ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଝାଡ଼ା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି କୁଆ ପକ୍ଷୀର ମଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଟିକେ କଠିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ପେଚା ପକ୍ଷୀର ମଳ, ଯାହାକି ଟିକେ ପେଚା ପକ୍ଷୀ ବିରଳ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପେଚାଟି କେଉଁ ଝାଟିରେ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଆପଣ ପେଚା ପକ୍ଷୀର ଟିକେ ସନ୍ଧାନ ନେବେ ଏବଂ ପେଚା ପକ୍ଷୀର ଝାଟି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠାରୁ ମଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ମଳଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏ 3 ଗୋଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ପେଚା ମଳ ଏବଂ କୁଆ ମଳ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଗୋଟେ ଶିଶିରେ ଆପଣ ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ଗୋଲାପ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନର ହେଉ ବା ନାରୀ, ଏବଂ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଉ, ଆପଣ ଏଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ କିଛି ନିଜର ବାମହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଆଣିବେ। ସେଥିରେ ବୁନ୍ଦେ କି 2 ବୁନ୍ଦା ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇକରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଭଲକି ଜାଣିଥିବେ। କପାଳ ଉପରେ ଏବଂ 2 ଭ୍ରୂଲତା ମଝିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର କୌଣସି ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ସେଇଠି ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଟୀକା ଲଗାଇଦେବେ, ଯାହାକୁ ତିଳକ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଟୀକା ଲଗାଇ ଦେଇକରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଆପଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ, ଠିଆ ହୋଇଯିବେ, ସେଇ ଠିଆ ହେବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଏଭଳି ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୋହିତ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ତାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ ହୋଇଥାଉ, ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ମହଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କେବଳ ଟିପାଟିଏ ତିଳକଟିଏ ମାରିକରି ଆପଣ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ତିଳକୁ ମାରିକି ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁର ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ କାରବାର ହେଲେ, ଦେଖିବେ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଦାସ ହୋଇକି ରହିବ। ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ତିଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦେଖିବେ ସେଠାରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସର୍ବଜନମନମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।